ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱪᱮᱫ ᱟᱴᱠᱮᱴᱚᱬᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱷᱟᱵᱛᱮ ᱥᱟᱯᱲᱟᱣ ᱞᱮᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱚᱱᱩᱥᱴᱷᱟᱱ ᱨᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ কোনো এটকেটরে বাং অনশন রে আলেয়া তিন তো মহলে দিন ধরে অনশন চালাক কান গিয়া লেতাড় গে চালাক কানা এখন পর্যন্ত কোনো রকম সুরাহা ᱧᱟᱢ না আবু বন বাড়ায়া যে গত 2017 মানে বিগত 2017 সাল খয় চালু কার রহ গত 28 জুন মিটেন ডেপুটেশন বন এম কাকেনা সেদিন মা সুরাহ বাং ᱧᱟᱢ কান গি ওনা পরিপ্রেক্ষিতে গি 8 তারিখ আবার অনশন কর্মসূচি বন শুরু কাদা মেন খাই 8 তারিখ পর 9 তারিখ হিলো নন্ডানি যাহাই প্রশাসন মিনায়া উনি আবু সালা দুরু লেন রহয় কিন্তু কোনো সুরাহ বাই এম দাড়িউ কা বুনা নন্ডা খয় প্রপোজাল ফুল হই কানা মেন খাই নিত পর্যন্ত কোনো অ্যাপ্রুভাল লেটার বাং ᱧাম কানা ওনা হতে 3-5 দিন অনশন কর্মসূচি চালু কান গিয়া যতদিন পর্যন্ত বাং চালু নিয়ে কর্মসূচি চালু থেকে তিন তো মিটাং কনফারেন্স হইনা তিন নোয়া কনফারেন্স খন চে গোটা হইনা तीन मिटन प्रेस कॉन्फ्रेंस करा हुई काना कारण थी 5 दिन हुई कते हो कोनो प्रशासन आबू बाय हेल्प दड़ियो का बुना अबू जहाँ दाबी उना बाय पूरा दड़ियो का तबुना उना होते नेक्स्ट किछु कर्मसूची हताव हुई काना उना मध्य हुई काना 15 तारीख सोमवार डीएम ठे हो मिटन ना धरन अनशन बाखराते मिटन गालमारा दुरु हुआ डीएम ठे एवं 12टा समय और उनागे आबार 3टा समय आरो के नियो रहा काजी नदुर यूनिवर्सिटी 16 तारीख मिटन थेन काना मंगलवार एने हिलो दो যদি 15 তারিখা কোনো সমাধান বাং তুদুয়া মেনখাই 16 তারিখ প্রত্যেকটি ব্লক রে প্রত্যেকটি কলেজ রে প্রত্যেকটি জায়গা রে কিন্তু না ধর্ণা প্রদর্শন হুয়া নিয়ে পরে 17 তারিখ আবুগুন বাড়ায়া যে ভারতবর্ষের মধ্যে হেনা নানা জাতি নানা ধর্ম নানা রেন হর কোতে হেনা সংস্কৃতি রেন হর মিনা কো তো মিটেন মুসলমান সম্প্রদায় হনডে মিটেন মহরম মিনা তো ওনা প্রতি আবুয়া সম্মান জানাও কাতে এনে হিলো তো থোড়া বিরতি বন্ধ হয়দা इना परे हाँ आबार जेहेतु एन हिलो बिरत तहन काना तार परेर दिन हुई काना 19 तारीख और 20 तारीख 19 तारीख 20 तारीख दो आबार नोडे अनशन मंच जेमन चालू कान थेना तेमन गे चालुआ 19 20 तारीख दो जदि कोनो राजनैतिक दल जदि दो बांग निथ आले साला किछु राजनैतिक दल को जोगाजोग दा जे नुकु नोडे हेज काते धरना मंच आले को समर्थन तालेया अनशन मंच उनको हेज काते आकुआ जहाँ गालमारा उना को दहया एवं आले समर्थन को लईदा एछाड़ा हाँ आले आरो 21 तारीख रविवार बुन बाड़ाया छुट्टिर दिन काना ओना होते हिलो तो अनशन बिरत तहना जदि एने हिलो धाबिते हो नोडेना कलेज प्रशासन जदि आबू सुराहा बाय एम दाड़ियोबोना मेनखाय 22 तारीख निये दाबी बाखराते कोलकाता रेना प्रेस क्लब रे प्रेस मीटिंग दहा हुई काना ओंडे खय हो आबुआ नोआ आगाम दिन रिना जहाँ आरो कर्मसूची तहना ओंडे खय ना लई गानोआ और 24 तारीख रे दो आबुआ विकास भवन एवं हायर एडुकेशन डिपार्टमेंट ठे चला रेना हो कथा बार्ता मिना।